warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, how are you guys today? Gimana kabarnya hari ini? Okay, We are tired, fine. sleepy, or stressed because Okay. of assignment? Gimana? Banyak tugas nggak? Hari ini full ya? Tidur sleeping. Ngantuk? Apa pada ngantuk nih? Jangan. Nice to see you all today. Senang banget bisa ketemu kalian hari ini walaupun cuma lewat Zoom because it is quite difficult to find time for a face-to-face meeting since we all have our own busy schedules. Jadi alhamdulillah hari ini kita tetap bisa ketemu dan belajar together walaupun cuma lewat Zoom ya. Oke, yes. Yeah. Have you all prepared your module? Modulnya tadi yang udah Miss kirim ke Sylvie udah di-share semua? Udah pegang? Udah. Udah ya, oke bagus. So, karena kita akan menggunakan modul itu in every session today, so please keep it ready ya. Karena itu akan menjadi bahan untuk belajar kita hari ini. Okay, before we start, I want to ask you something. What did you do this morning? Kalian pagi ini ngapain aja sih? Did you pray subuh on time? Hmm. Karena ini ada kaitannya sama materi yang Yes. akan kita pelajarin hari ini. Pada ini nggak sholat subuh on time nggak? Tepat waktu nggak? Atau ada yang nggak sholat subuh nih? Aku emang lagi nggak sholat sih, Kak. Oh, lagi nggak sholat. Terus yang lain gimana? Nggak on time sih. Aku emang lagi nggak sholat. Nggak on time ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak on time ya? Alhamdulillah. Aku jam 5. Wih, siapa tadi? Siapa yang jam 5? Sylvie? Aku, iya. Wih, keren loh jam 5. Berarti on time ya? Udah on time ya? Sholatnya ya? Good job. Karena today we will learn something simple but important. Balance is sunnah. Kalian udah buka-buka belum? Yang Miss kirim kemarin modulnya. Udah. Udah ya? Itu kan topiknya tentang balance is sunnah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan dalam hidup. Because sometimes some people sleep too much. Kan ada ya orang-orang tuh yang hidupnya tuh masih belum balance antara dia belajar, istirahat. Ada kan ya? Ada some people sleep too much yang kerjaannya tuh setiap hari rebahan terus. Ada nggak di sini yang kerjaannya Yes. rebahan terus? Yes, Anis. Sylvia. Yes, Sylvia. Terus juga ada lagi nih yang study too much, yang kerjaannya belajar terus sampai lupa istirahat dan juga lupa makan. Anis tuh, Silvi ya, aduh Anis. Silvi ini ya. Berarti Silvi ini anaknya rajin Anis. banget ya. Atau mungkin nih, maybe some people focus on worship too much in the wrong way. Atau ada yang ibadahnya keterlaluan, tapi di apa sih dalam waktu konteks yang salah. Kayak misalnya nih, subuh itu kan should be 2 rakaat. Jadi karena dia pengen reward yang lebih, too much reward, jadi dia melakukan sholat subuh itu sampai 3 rakaat. Ada nggak? Nggak Ada ada nggak Enggak sih? sih. tuh. Nggak ada ya? Adanya adanya tahajud dulu baru baru sholat subuh gitu. Iya, good job itu. No, no ya. Karena kalau kayak gitu, ya that is not balance. So Islam teaches us to do things in the correct way and in moderation. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk seimbang dan tidak berlebihan. Jadi, so we need balance between worship, study, rest, and daily activities. Oke, berarti kita langsung aja ya ke topik kita pertama. Aku share ya. So, kalian bisa buka modulnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Jadi Kelihatan. kita pertama, please open your module in the vocabulary section. Oke, jadi di sini kita akan belajar vocabnya dulu nih tentang balance is sunnah, tentang moderation.
Jadi di sini ada 10 vocab, so you can repeat after me. Jadi kalian, nanti Miss dulu yang akan baca ini, terus nanti kalian ikutin ya. Oke, Miss. Oke. Moderation. 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 Living in a balanced way, not extreme in actions or attitudes. Living in a Living in a balanced way, not not extreme extreme in action or Attitudes. Jadi moderation itu apa? Ada yang tahu living in artinya apa? artinya Moderation. Jadi moderation Bu? itu adalah hidup secara seimbang ya, tidak berlebihan dalam tindakan dan juga perilaku. And the second, balance. 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 A state where different parts of life are in harmony. A stage where different parts of life are in harmony. Jadi balance itu keadaan ketika berbagai bagian kehidupan berada dalam harmoni. Jadi balance, dia seimbang ya. Yang tiga, worship. Worship. Acts of devotion to Allah such as prayer, zikir, or reading Quran. Acts of devotion to Allah such as prayer, zikir, or reading. Respect, showing appreciation and polite behavior toward others. Respect, giving appreciation and polite behavior toward others. others. Gratitude, feeling thankful to Allah and to people who help us. Gratitude, feeling thankful to Allah and to people who help us. So what is the gratitude? Tata krama. Gratitude bersyukur. And next, compassion, caring about others and wanting to help them. Compassion, Caring to help them. and wanting to help them. Harmony, peaceful and positive relationship with other people. Harmony, peaceful and positive And positive relation with other people. Okay, last, justice, being fair and giving each person what they deserve. Justice, being fair and giving each person what they deserve. So what is the justice? Simpelnya dalam bahasa Indonesianya justice itu apa? What is the justice? Keadilan. Adil. Jadi justice itu bersikap adil. Kan ini being fair and giving each person what they deserve. Oke, next. Ke halaman berikutnya ya. Di sini kan ada 3 exercise ya. So, I want to all of you mengerjakan 2 exercise saja. Jadi exercise 1 sampai exercise 2 aja. Exercise 3-nya nggak usah. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. You get it? Yes, You get it, class? Jadi di sini kan di exercise 1 ini read its definition carefully, choose the correct word from the box, and write the word on the line. Jadi di sini kan ada yang kosong kan, ini udah ada definisinya kan. Tinggal di sini kalian nentuin ini termasuk apa. Ini word box-nya ada di sini. Apakah nomor 1 ini termasuk kindness, worship, passion, justice, or harmony? You get it? Yes. You understand? Dan exercise 2. Nah, di exercise 2 ini fill in the blank. Jadi choose the correct vocabulary word from the list to complete its sentence. Write the word on the line. Nah, di sini ada words-nya moderation. Jadi kalian harus tentu ini nomor 1 ini apakah
yang kosongnya ini moderation, compassion, respect, gratitude, or balance. Do you understand, class? Yes, Miss. Oke. Jadi Miss kasih waktu berapa menit kira-kira buat ngerjain ini? 2 exercise ini? 5 minutes. 5 minutes, oke. 5 minutes dari sekarang ya. Oke, Miss. Tulis ya. Jadi langsung aja kita bahas bareng-bareng ya. Oke, Miss. Number 1. Siapa yang mau jawab number 1? What is the answer of number 1? Siapa? Ayo. Boleh. Andini. Pak nomor 1 jawabannya apa? What is the answer of number 1? Passion. Passion. Good job. So, passion is Being calm. Being of difficult. overcoming or facing difficulties. Good job. Nomor 2, Sylvie. nomor 1 tadi passion ya? Ya. Ya. Nomor 2, siapa yang jawab? Anis. Anis, oke. Nomor 2, jawabannya apa Anis? Worship. Worship, good job. So, worship is praying and doing acts of devotion to Allah. Allah. Good job. How about number 3? Siapa yang mau jawab? Sylvie. Okay, Sylvie. Please. The answer is kindness. Kindness, good job. So, what is the kindness? Being good and gentle to others. Good job. How about nomor 4? Siapa yang mau jawab? Andini. Andini? Yes, Miss. Oke, apa jawabannya Andini? Justice, good job. So, justice is treating people fair? Fairly. And last, siapa yang mau jawab? Anis. Anis? Laila. Iya Laila ya. Mana Laila? Coba Laila sini. Suruh join dulu Laila. Masa dari tadi pakai baju nggak selesai sih Laila ini. Coba join sama Sylvie atau sama siapa tuh. Ini kalian semuanya ini ya? Ada di satu kosan yang sama ya? Satu tempat yang sama ya? Iya, oh. Ya udah Anis kalau enggak, gitu Anis berarti enggak. boleh tuh gabung sama siapa tuh, join sama siapa tuh. Yang mana bacanya? Ayo jawab nomor 5. Nomor 5 jawabannya apa? Harmoni. Harmony. So, what is... Mana orangnya mana? Orangnya mana? Itu dong kakak. Orangnya mana ya? Masih. Ini join sama siapa itu? Coba dipakai Laila. Oke, tadi nomor 5 tadi jawabannya apa? Harmoni. Harmony. So, harmony is living peacefully with others. Oke, good job ya semuanya pada benar semua jawabannya. Oke, kita lanjut di exercise 2. Siapa yang mau jawab exercise 2 nomor 1? Andini. Andini, oke. Oke, please Andini. Apa jawabannya? We should gratitude. Gratitude. So, baca dulu dari pertama. We should always show gratitude and say Alhamdulillah. So, gratitude tadi apa? Gratitude is being thankful to Allah and people who Yes, gratitude sama aja kayak bersyukur ya. And say Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, next. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Sylvie. Oke. Sylvie. Jawabannya balance. Balance? Balance. Moderation or balance? Moderation or balance?
Emang iya? Moderation. Oh iya, moderation. So, nomor 2 jawabannya Moderation. Because Islam teaches moderation. Moderation itu kan tadi apa? Not too much and not too little. Itu moderation. Ya, oke. Jadi Sudah nomor 2 berpaham. jawabannya. The answer of number 2 Moderation. is moderation. Good job, Sylvie. Nomor 3, siapa yang mau jawab? Anis. Anis, oke. Ayo, Jawabannya respect. respect. Good job. Ayo, coba dibaca dulu. Nomor 3 apa? Being polite Being polite to to parents parents and teachers teacher shows shows respect. respect. Good job. Nomor 4, siapa yang mau jawab? Andini. Andini, oke. Boleh, ayo Helping Andini. someone who is suffering Terus? compensation. Conversation? Compassion. 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 Good job. Jadi nomor 4 jawabannya compassion. Jelas? Nomor 5, siapa yang mau jawab? Students need titik between study and rest. Tinggal apa tadi yang belum? Balance. Good job. So, the answer of number 5 is Balance. good job. Keren-keren kalian ya. Jadi exercise nomor 1, nomor 2 udah. Dan sekarang kita lanjut ke speaking section. Di sini ada simple dialogue. Di sini ya. Antara Aisyah dan Raffi. So, you must repeat after me first. Jadi kalian ikutin Miss terlebih dahulu ya. Pertama, Aisyah. Hi Raffi, how do you balance your daily activities? Hi Raffi, How do you balance how do you balance your Your daily daily activities. Raffi, activities? hi Aisyah, I usually pray first, then I study and do my homework. Hi Aisyah? Hi Aisyah. I usually pray first, Pray first, then I study and do my homework. Aisyah, that sounds good. Do you have time to play and relax? That's so That's so good. have Do you have time to play and relax? Yes. After I finish my task, I play football and relax for a while. Yes. Yes. After I finish my task, I play football and relax for a while. football and relax while. Wow. I agree. Balance helps us stay healthy and organized. Great. Balance. Hello. Health. Stay healthy and organized. Organized. Raffi, yes. Balance is very important in daily life. Yes. Yes, balance is very important in daily life. Okay, good job. Jadi, siapa yang mau jadi two volunteers yang memerankan sebagai Aisyah dan Raffi? Anis? Ya. Oke, Anis mau jadi apa, Anis? Anis Raffi. Anis Raffi. Oke, berarti Sylvie Aisyah ya. Hi Raffi. How do you balance your daily activities? Hi Aisyah. I usually pray first, then I study and do my homework. That's so good. You have time to play and relax. Yes. After I finish my text, I play football
and relax for a while. Balance help us stay healthy and organize. Yes, balance is very important in daily life. Oke, good job. Tadi berarti Andini sama Anis ya tadi ya? Yeah. Sekarang next saja ya kita kerjain exercise 1. Di sini kan ada exercise ya. Cukup kerjakan exercise 1 aja. Nah, jadi ini kan fill in the blanks with the correct words from the dialogue. Jadi sama aja kayak exercise sebelumnya tadi, kalian isi dengan kata yang benar, antara study, pray, play, relax, and balance. Sesuai dari dialog Raffi dan Aisyah tadi ya. Okay, do you understand? Understand. Oke, berapa menit nih? 1 menit. Dua. Nggak 1 menit, 2 menit. Oke, 2 menit ya. Oke, 2 menit dari sekarang. Oke, langsung aja kita jawab bareng-bareng ya. Ya, Oke, ayo siapa yang mau jawab nomor 1? Anis. Anis. Oke, Anis. Boleh. Nomor 1 apa jawabannya? 1. Pray. Oke. So, Pray. I usually, coba dibaca. I usually pray first, then I study. Good job. Benar ya, berarti jawabannya nomor 1? Pray. Oke. Good job, Anis. How about number 2? Siapa yang mau jawab? Sylvie. Oke, Sylvie boleh. Apa jawabannya? Do you have time to play and relax? Jadi nomor 2 jawabannya? Play. Gimana? Benar? Benar. Good. Jadi jawabannya play. Good job, Sylvie. How about number 3? Siapa yang mau jawab? Andini, Miss. Oke, boleh Andini, ayo. After I finish my text, I My play task. football. My My task. task, I play. I play football. Oh, play Play. juga. Oke, good job. How about number 4? Siapa yang mau jawab? Apa jawabannya, ayo. Good, balance, healthy. Good balance helps us stay healthy. Jadi jawabannya nomor 4? Balance. Oke, good job. How about the last number? Siapa yang mau jawab? Anis, Kak. Anis, Anis, oke. Miss. Apa jawabannya nomor 5? Relax. So, dibaca, coba. Student need time to relax after studying. Belum. Good job. Jadi nomor 5 jawabannya Ya, situlah. Relax. Oke, good job. Semuanya jawabannya benar. Dan kita akan masuk ke aktivitas terakhir, yaitu bagian penilaian. Jadi santai aja ya, this is not scary test. Jadi I just want to see how you use the vocabulary and practice your speaking. Jadi nanti, please perform the dialogue with your partner without reading the text. Jadi kalian nanti akan perform berpasangan. Jadi dua-dua nanti ya. Ada yang seperti dialog Aisyah dan Raffi ini, tapi without reading the text, tanpa membaca. So you need to change some parts of the dialogue based on your own daily activities. Jadi kalian ganti dialognya yang kayak ini kan, Hai Raffi, how do you balance your daily activities? Nah, nanti jawabannya kalian sesuai aktivitas kalian seperti apa. Paham nggak? Amin. Boleh jadiin dialog Raffi dan Aisyah ini sebagai patokan, sebagai contohnya. Do you understand? Yes. Oke.
Jadi Miss kasih waktu berapa menit? Jadi berpasangan ya? Dua-dua jadinya Ya, ya? Miss. Oke. Jadi harus siap semuanya ya? Oke, Miss. Oke. Oke, Miss. Gimana? Udah, Udah, oke. Siapa dulu nih? aku manis. Andini sama Anis. Oke, Sama boleh. Andini. Ayo. Mana tadi? Time is yours. Hi Anis, what do you usually do after class? I usually do my assessment and then take a rest. Why? I'm trying to have a balanced day between study and personal time. That's good. Students also need time to relax and exercise. Yes, because too much studying can make us stressed. I agree. A balanced day helps you stay productive and healthy. Finish, Miss. Oke, thank you. Good job, Andini dan Anis. Yes, Miss. Keren. Tadi Oke, boleh langsung aja. Oke, Miss. Bilangnya Ayo, siapa? Laila. Ayo. Sylvie, how do you manage your balanced day as a university student? I usually divide my time between studying, attending lecture, and resting. Do you have time for organization or hobbies? Yes, after class, I join campus activities and sometimes play badminton. That's good. Balance is important so we don't feel stressed. Exactly. As university student, we must balance academics, health, and social life. Okay, Miss, finish. 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 Oke, good job. Sylvie dan Laila. Laila. Thank you buat partisipasinya ya. Oke, before we finish the class, I want to ask you one simple question. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas, Miss mau tanya dulu satu pertanyaan sederhana. Why is balance important in our life? Kenapa sih keseimbangan itu tuh penting dalam hidup kita? Menurut kalian kenapa? Kenapa kita tuh harus seimbang sih dalam hidup? Terus gimana cara kalian kalau misalnya lagi banyak tugas nih, kayak biar hidup itu balance itu kalian ngapain? Kalau udah kebanyakan tugas nih, kalian tetap push buat ngerjain tugas itu atau istirahat sejenak dulu? Istirahat. Istirahat kan? So, because we need time to rest too. Refreshing. Because balance make our life better. Jadi karena keseimbangan itu membuat hidup kita lebih baik. Karena Islam juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Ya. How about how do you balance study, worship, and rest in your daily life? Gimana cara kalian itu balance antara belajar, terus ibadah, dan juga istirahat? Itu cara kalian ngaturnya tuh gimana? Biar bisa balance. Biar nggak berat sebelah. Itu mungkin lebih kayak memisahkan yang mana yang penting sama yang mana yang kurang penting sih, Miss. Jadi yang penting itu didahuluin dulu, baru ngerjain yang lainnya. Oke. Menurut Sylvie udah ini belum? Udah balance belum? Antara ibadah, belajar, dan juga istirahatnya gimana? Atau masih berat sebelah? Antara ketiga. Kalau buat konsisten mungkin belum ya, Miss. Tapi kadang udah balance, kadang kayak ke bawah capek, jadi masih agak ketinggal. Yang harusnya sholat asar itu jam 4 di jam 5 gitu. Jadi tergantung kondisi ya? Jadi belum bisa konsisten ya? Iya. Semoga nanti Iya, bisa Miss. konsisten ya. Karena balance itu is really important in our daily life. Amin. Amin. Yang lain juga ya harus kayak gitu ya. Amin.
Jangan Laila nih, jangan rebahan terus gawenya ya Laila ya. Siapa di antara kalian ini yang suka rebahan ini? Siapa yang suka scroll TikTok sepanjang hari? Andini. Andini. Boleh. Cuman harus yang lain juga kayak tugas-tugas yang lain, belajar itu juga harus. Apalagi jangan lupa sholat itu penting. Biar hidup kita juga bisa balance antara ibadah, istirahat, dan juga belajar. Segitu aja ya. Today we learned that balance is very important in Islam and also in our daily life. Jadi hari ini kita udah belajar bahwa keseimbangan itu sangat penting dalam Islam dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu itu secara berlebihan. So I think that's all for today. Thank you so much everyone for joining today and for being active during the class. Dan terima kasih juga karena kalian udah nyempetin waktu kalian untuk gabung di Zoom buat belajar bareng di sini. I really appreciate it. Jadi terima kasih banyak ya. So, Sama-sama, Miss. akhiri Sama-sama, wassalamualaikum Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.